Ang among misyon mao pag-aghat o pag-agni sa atong mga igsunan, bisan pa kung sa atong mga nagkailain ng mga relihiyon, na pandili na mo'y babag nga ang atong mga relasyon mabugto tungkol sa nagkailain ng mga karatula. Kung dili kini ang pag-agni karon, usa ni siya ka prueba o ebidensya nga ang matag usa kanato nga nag-ila sa atong Ginoong Hesukristo. Bisag unsay atong relihiyon, bisag unsay atong mga karatula sa simbahan. Matod pa sa Biblia sa Hebrehanon kapitulo 12 bersikulo 14, walay makakita sa dagway sa Dios kung walay pakigait sa tanang katawhan. Usa kini nga among tuyo dinhi mga igsoon mao ang pag-amigo ninyo nga kitang mga nangalagad sa Ginoo nagtuo nga si Jesucristo buhi nga mo'y nagpagkamatay tumudog alang sa atong mga kasalanan aron kita maluwas. Mao'y among gisangyaw nini kagabhion karon ug ang tuyo sa Ginoo nato nga ang matag usa makabaton o gugma ngadto sa iyang iskataw. Kay ang tuyo sa Ginoo mao gina mao bitang hinungdan na siya nagpagkamatay dito sa krus sa Kalbaryo tungod sa iyang gugma sa matag usa kanato. Kini kagabhion karon mga igsoon ang among pag-anhi dinhi mao gyud ang gugma sa atong Ginoo nga mao atong ibabaw sa walay pagtihig o pagkanaw sa unsaman nga bulok gikan sa mga bata, batan-o ngadto sa mga tigulang ang atong i-promote sa atong kasing-kasing kining gugma sa Ginoo. Kay kung walay Dios nga nahigugma kanato, wala na po siguro ta karong gabi na. Busa ato kay ang Dios nahigugma man kanato mga igsoon. Ato usab na spread ang iyang gugma ngadto sa tanan nga mga katawhan utom sa dunay kinabuhi. Atong isangyaw o atong ibandilyo ang gugma sa Ginoo. Dili pinaagi sa relihiyon, dili pinaagi sa mga dominasyon o mga pangalan sa mga kasimbahanan, kung dili ang atong ibandilyo o atong ibandera dili katapusan mga adlaw kining gugma sa Ginoo nga mo'y naghatag kanatong kagawasan. Kining gugma sa Ginoo nga mo'y naghatag kanunay kanatong kusog ug kinabuhi, tingog ug hangin nga atong gihanggap sa matag adlaw. Kada bitaw tao nga gidag hospital unya gitaor og oxygen, perting mahal sa oxygen, no? Mahal kay oxygen. Pero kita samtang ang Dios na higugma nato, kining hangin nga akong gihanggap, kining hangin nga misuot sa akong ilong, kining hangin nga misuot sa imong ilong, kanang isda nga atong gikaon ug kining mga karne, mga bukas nga atong gikaon, kana nahitabo nga ato nang nagamit tungod na sa paghigugma sa Dios ngari kanato nga iyang mga katawhan. Mayong hapon mga igsoon, di atas sa barangay Tagbibi karon kay natay himuon diri nga preaching. Padung ko ron sa merkado sa Indang kay magpalitag manok nga 4 ka kilo o bugas nga mga 3 ka kilo siguro. Iko na siguro na. Okay mga igsoon, sige ang kumbate sa ministry ha. Sige ang kumbate sa ministry kamong nadias layo. Tan-aw lang mo nya support prayer lang kay kami diri magsuon siging kumbati gyud sa ministry. Okay mga igsoon, manatag pangumpra sa atong manok, bugas o gatong lamas nasa likod. Okay, balik na tang atong igsoon. So, kung sa inyo lahat mga kapatid, kami sa bahay ni Brad. Alam nyo kung bakit pumunta kami dito para mapag-ano kami sa mga tao dito na hindi
hindi nila na alam ba. So ngayon, nadala kami na pagkain, Pagkain, bigas. bigas at saka Yo. pati Yung manok natin, yung manok natin na doon na sa loob, dinala na. Oh. Tapos mayroon tayong soft drinks dito. Tayong mga soft drinks. No? Okay. Alright. Okay, dara mga igsoon, dara mi diri. Importante mga igsoon nga sige ang ministry. Bahala og naay nanarbaho, bahala og naay mga nag-asikaso silang tagsa-tagsa ka mga negosyo, mga uban pa diha sa ilang pamilya. Ipahalo na. Importante na naglihok isip nga usa ka Kristohanon. Atong tuyo ang matapos Biblia nga iwali gyud ang mga balita. Oh, sige. Okay. Si Brother Renato na yang pagumangkon. Usas mga young people nga tawag sa Ginoo. Dumating na yung mga kasama natin. This is Okay. okay. Okay, palita guys, diri kaya itong pila mo to? Sakto na po? Sige, okay. Okay. Okay, thank you. Ari meron rin na mag-isgot-isgot rami diri. Oh, Bagay. Oh. Oh, sige. May pa ang tubig? Oo. Suha ko na buha na Ang tanan tao namatay nga wala makasakay sa arka. Pero ang nakasakay sa arka, sila naluwas niadtong mga panahon. Mao ka na ang plano sa Dios. Bill Mabel. Kamu dua si Kwan, sakay na mo. Kay pwede kay butang lang sa niyo mga Facebook din na. O kanay mo ni Facebook. Facebook. Ay Facebook. Ibutang inyo mga Facebook niya ug mahimo apilin lang pug mga number, cellphone number ninyo. Kung pwede. Ano may mga kaigsunan kay humanami din sa pagisgot sa pulong sa Ginoo. Bisag giuwan pero salamat nga malapuson gyapon ang bulaton.